Berikut Nigeria. Tidak boleh. Ya, Pak Kalau boleh je. Sini live yang ini saya dong. Oh, kasha ang Ambai media no. Ini cung 10 Majlispur Block Committee পক্ষ থেকে SRBC Bishram BC was a seminar kaka. O seminar sini মূল উদ্দেশ্য ঢাকায় আগামী 2023 বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য বিপুলভাবে জয়যুক্ত খাইনাই অবতীর্ণ কাজা তিনি সেমিনার খাইকা বিশেষ করে মহারাজের যে নাহারমু আবন এমন মুখ থাকি বাস্তব পাইল খেয়াবাগে তিনি সেমিনার খাইজাকা সমগ্র তিনি কক চালাই যাকা তাই আর পরামর্শ না লেখা বই পরামর্শ না লেখা নাম্বারই পড়ে তিনি বিশৃঙ্গ প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ব্লক কমিটি মানে তিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সমগ্র তিনি হচ্ছেন তিনি 200-300 বরাদ্দ প্রতিনিধি তিনি সেমিনার খাইকা ও সেমিনার থেকে প্রমাণ যে আগামী 2023 তিনি 100 নব সাফল্যখানে অবশ্যই তিনি চার ভাইজার পান্ডা খাইলে Baik, sini media pada semua. Ini jeng Majlispur, 10 Majlispur ni ang khobjak Bishram kami wo. So follow se ini kasih seminar kelaja. Seminar ni cini asupang cini di Pramokhani. 10 Majlispur ni blok presiden berumana. Taga sudit cini logi tunggu ani district vice president Samson Department blok working president Sini betul department yang sini sekretari saya temu. Sentini orang sab lekha hainai 2023 ni bagai sin je naharmu bukan je ketha tugui naharmu no sing bagai sing sukses kerja ni. Awalnya tu sentini sab lekha orang sini orang bhai major lekha soita bisi ni joto adong song tai duja GP ni joto adong song bagai sentini orang asul lekha amja orang bhai sok pajak TWF ni sini TWF ni joto adong pe adong jusin tai logi paisa paisa YTF ni bo joto adong pe adong song boro joto thai sini tini na je program one day seminar je klemani amno boro bai jingmai joto milu chin tini successful plaika amate pipeline hambai sini block president ba asuk phang sini ka sudinno hai klai sini tini simi chenglaka painai sandogo sentebo kotor ke sing seminar klainai omo sasan seminar painai sing সামনে সেমিনার ও বিশ্রামাংশন খাইনো বলেছেন কক সালাইকা তাই কয়েকটা বিসিনি চিনি যে প্রবলেম দংমানি কোনো বিসিও তাবো जों नुगुइ दङ যে জেনারেল এরিয়ানি ডাম্পিং খাইনে বাগै চিনি नारायण गामि हाय जागारगो डाम्पिं प्लेस खलाय दं आमना सोनाम आमरनो जों बायदि काटिनानै आमन बागै जों एसडिएम थानानै नांखाय डिएम थानाय आमो बाय जुदि जों नियाखाय जों तेबो কত जों नाहारमु बा जों पदक्षेप लानाय हायनि बागै जों जत जाब्लायखा जत लुकुरक बाय हायखि तेव चिनि दङ चिनि ट्रेन स्टेशन गानावो जे चिनि हमदिनो सुइता पुन मुसुतो थुयन आमन लगे चिनि गोथां बर' जे हेरै थुजोबै दङ आमनो जों जाब्लायखा आमनो जों बागै काटिरनाय आ लामातै बागै जों बेरिगेट हेरेन बागै जों सालायखा जों आमन ति जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा चिनि रेलवे नि आदम संबै जों कक सावै आमनो बेरिगेट हेरेन बागै जों कक सालायखा तेबो दङ हायबनो जे पारिसार जों सालायखा पिया चिन कायसा नाहारमु दिनै जे सेमिनार नि नाहारमुफ्रा चिनि लास्ट फाइट 2023 आमो जों बायदि साक्सेस थायनाय आमो चिनि जों कक जाब्लायखा आमो नरकेल खोनानाय तेबो फारि जों सानाय हायनि बागै दिनै आसि जरतिनि सिटन बुबग्रा आइलुक्तन तिब्रा मता आइलुक्तन ताई तिब्रा हानि जत ताकते बुसुं आइलुक्तन कोन बागै हामबाय